113. Psalms 113, please. The Lord has for us this morning. A ver qué tiene el Señor aquí para nosotros, hermanos. Glory to God. Psalms 113. Salmos 113. The Lord says, praise the Lord. Praise the servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Bless the name of the Lord. From the time forth forevermore. And for the rising of the sun is going down. The Lord is to be praised. The Lord is high above the nations. His glory above the heavens. Amen. La palabra del Señor dice, hermanos, alabad a los siervos a Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for everything you've done in our lives. We thank you for allowing us to be here in your house to worship you, Lord. And Lord, we ask you to bless everyone who's here and bless those who could not make it. And Lord, we ask you to speak to us and to your word and just continue blessing this beautiful church that we have here in La Puente. And bless the church around the world. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hermanos, dice el rey David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, así es de que bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Good morning, brothers and sisters. King David once said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So here we are, ready to worship together. God bless each and every one of you this morning. Gloria a Dios. Vamos a empezar a alabar el nombre del Señor. We gotta go walk in you.
victory in Christ Jesus. There is victory, so let's rejoice in it. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra de Dios, hermanos. God's word says we can do all things in Christ who strengthens us. If you're going through any battles, pay attention to the words of this song because God is behind all scenes. Esta canción se llama Voy a ver la victoria. No importa su problema, hermanos, amén. Siempre confiemos en el Señor. Él tiene la victoria. Cause the God I serve knows only how to triumph.
Diga conmigo, todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Say with us, brothers and sisters, I can do all things in Christ who strengthens me. Porque creemos en un Dios todopoderoso. Because we believe in a God who is all powerful. Y todo lo que el enemigo quiere hacer en su vida para destruirlo, Dios, hermanos, lo convierte para bien, para bendición. And everything that the enemy presents in your life to defeat us, God is there faithfully to defend us. Por eso su palabra dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. That's why His Word teaches and instructs us that we are more than conquerors in Christ. Por eso confiamos en tu palabra, Señor. And this is why we have all faith in your Word, Lord. Porque eres el Dios todopoderoso, Because you are all-powerful God que creaste los cielos y la tierra, that created all the heavens and the earth todo lo que habita en este planeta, and everything that habits in this earth, incluyendo nosotros mismos, Señor. including ourselves, Lord. Te damos muchas gracias. We give you thanks, Father. Fortalece la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, May you strengthen the life of every single brother and sister who is here this morning, y nuestros familiares también, Señor. and all of our family members and loved ones. Los ponemos en tus manos. We put them all in your hands, Lord. Y nosotros levantamos nuestras manos en señal de victoria. And we raise our hands in victory towards you, Lord. No importa las pruebas y las luchas que vienen a nuestra vida, It doesn't matter what problems or battles we go through in our lives, porque tú estás con nosotros, Señor, because you are with us, Jesus. y tuya es la victoria. And victory is yours. En el nombre poderoso de Jesús, In the powerful name of Jesus, damos gracias. we give you thanks, Lord. Amén y amén. Amen. Amen. Bendiciones. Hermanos, hermanas, what a blessing and a joy it is to be in the house of the Lord. Qué gozo, qué bendición poder estar en la casa de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Juan, por favor. Let's open our Bibles, if you would, the Gospel according to John. John chapter 1, the Gospel according to John. Juan capítulo 1. Now, for those of you who've been here the last 3 weeks, we began 3 weeks ago with a message titled The First Parable. And then last Sunday, we looked at the first miracle. Today, we're going to look at the first disciples. It wasn't planned that way, but we're on this series of firsts. Hace 3 semanas iniciamos una serie nueva que no fue programada, pero el Señor nos está dirigiendo de esta manera en un mensaje titulado La primera parábola. El domingo pasado estuvimos viendo el primer milagro. Esta mañana estaremos viendo los primeros discípulos. John chapter number 1, Juan 1, por favor. And when you're there, if you would say amen, please. Y cuando estemos ahí, un fuerte amén, por favor. We're going to read verses 35 through 51 very quickly. Vamos a leer del versículo 35 al 51 rápidamente. John 1:35. The word says, again the next day, John stood with 2 of his disciples, and looking at Jesus as he walked, he said, behold, the Lamb of God. The 2 disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned, and seeing them following, said to them, what do you seek? They said to him, Rabbi, which is to say, when translated, teacher, where are you staying? He said to them, come and see. They came and saw where he was staying, and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. One of the 2 who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah, which is translated the Christ. And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, you are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is translated a stone. The following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, follow me. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, we have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.
Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. And Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these. And he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see the heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Dice el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. We thank you, God, for this time of worship, this time of fellowship, and this time that we can now spend in your word. I pray that you prepare and open our hearts to be greatly edified and blessed. In Jesus' name, amen. Amen. Now, this is a passage that I think all of us have read at one point or another in our walk. Creo que este es un pasaje que todos conocemos bien. A common question within Christian circles is this: when did the church begin? Una de las preguntas comunes dentro del cristianismo es, ¿cuándo comenzó la iglesia? When did the church begin? ¿Cuándo comenzó la iglesia? And many point to Acts chapter 2, the day of Pentecost. Y muchos señalan Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. But when you consider what the church literally means, from the Greek word ekklesia, which literally means a called out assembly, and you consider the verses that we just read, wherein Jesus literally calls these men out for his kingdom and for his purpose, you can say that the church began here, when Jesus called the first members, when he called the first disciples. Esta pregunta, ¿cuándo comenzó la iglesia? Muchos la contestan con Hechos capítulo 2, diciendo allí en el día del Pentecostés, ahí es donde comenzó la iglesia. Pero cuando uno medita sobre lo que quiere decir la palabra iglesia, que proviene de la palabra griega eclesia, que literalmente quiere decir salid de fuera o sacad de afuera, y vemos aquí cómo Jesús llama a estos hombres al reino de Dios para su propósito, nos damos cuenta que en estos versículos que acabamos de leer, Jesús literalmente está congregando a la iglesia, comenzando con estos discípulos. Los llamó de fuera. Y vemos aquí cómo Jesús llama a los primeros 5 de los primeros 12 de los 12 originales discípulos. And we see how Jesus calls Andrew. There's an unnamed disciple, probably John, Simon Peter, Philip, and Nathanael. Vemos aquí cómo Jesús llama a Andrés, otro discípulo que no se nombra, que se cree que fue Juan,
Simón Pedro, Felipe y Natanael. Now the common question is, well, what is a disciple? What was Jesus calling them to do? ¿Qué es un discípulo? ¿A qué los estaba llamando Jesús? And the most simple, plain response is a disciple is one who follows another. Un discípulo es alguien que sigue a otro. A follower, un seguidor. The disciples of Jesus followed his teaching. They followed his teaching. Los discípulos de Jesús seguían sus enseñanzas. John chapter 8:31 says, then Jesus said to the Jews who believed, if you abide in my word, and you are my disciples indeed. En Juan 8:31 Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Now, what did Jesus teach? ¿Qué fue lo que enseñó Jesucristo? What was it about what he said and what he taught that changed the course of history? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Qué fue lo que él decía que cambió el curso de la historia? Religion, that is the law, doesn't draw you closer to God. And it isn't the answer to man's greatest problem. You need Jesus Christ. You need a Savior. Jesus is the way. And he came to pave the way. Y lo que enseñaba Jesús, que causó tanto caos entre él y los fariseos y los saduceos del día, es que la religión, es decir, la ley, nos salva. No es suficiente para acercarnos a Dios. Solamente hay un camino, y el camino es Cristo. Y Cristo vino a poner en su lugar ese camino. Do you follow the teachings of Jesus? ¿Cuántos de nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús? Amén. That's why we must feast on his word each and every day. Por eso debemos alimentarnos en su palabra cada día. Disciples of Jesus also follow his example. They follow Jesus' example. Los discípulos de Jesús también siguen su ejemplo. Aparte de su enseñanza, siguen su ejemplo. If you look in your Bibles at 1 Peter chapter 2 and verse 21, you'll read that for to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Si leen 1 Pedro 2:21, verán ahí que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Disciples of Jesus follow his example. And what is the example that Jesus left for us to follow? A few years ago, there was this big campaign within Christendom, and it was described by the moniker WWJD, which stood for What Would Jesus Do? Remember that? Many of you wore bracelets, t-shirts, hats, and everything else that came with it. What would Jesus do? And it was a reminder and a challenge to believers in Christ that whenever we were in any situation where we had to make a decision, we had to act, we had to respond to something, we would stop for a moment and ask ourselves, what would Jesus do in this moment? Hace algunos años hubo una campaña dentro del cristianismo que retaba a todos los cristianos a pausar y meditar. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué haría Jesús en este momento con esta decisión? ¿Qué haría Jesús? And it's a way for all of us to think about, am I following Jesus' example? Am I living my life? Am I doing the things as Jesus would have done, the way that he taught us to do through his own example? Es un buen reto para nosotros hoy en día. Hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Si Jesús estuviera aquí hoy, ¿qué estuviera haciendo? Y esa es la manera de seguir su ejemplo. And that's the way that we follow his example. I love the way that Paul said it. Paul said it best in 1 Corinthians chapter 1, verse 11, when he said, imitate me
just as I also imitate Christ. Y me gusta como el apóstol Pablo lo dice, creo que él lo dice mejor en 1 Corintios 11:1, cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. So a disciple then is someone who follows Jesus' teaching, but it is also someone who follows his example. And to be a disciple then is to be an imitator of Christ, to follow him in every sense of the word. Entonces un discípulo de Cristo es alguien que sigue sus enseñanzas, es alguien que sigue su ejemplo y es alguien que trata de imitar la esencia de Cristo. A discipleship is not a one-time decision. You don't raise your hand in a church service and say, I want to be a disciple. No, discipleship is a lifelong journey. It's a lifelong journey. El discipulado no es una decisión que uno toma una vez. No es algo que ocurre cuando alguien alza la mano en un servicio y dice, yo me comprometo a ser discípulo de Cristo. No, llega a ser un ¿qué? Llega a ser una jornada, llega siendo un camino de por vida. El discipulado es un camino de por vida, para toda la vida. The journey of discipleship is best traveled with others. Y este camino del discipulado es mejor y se comparte con otros. Let's go back to the text in John chapter 1, verses 40. Regresemos al texto, Juan capítulo 1, versículo 40. John 1:40 says, one of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah. Verse 42, and he brought him to Jesus. And now when Jesus looked at him, he said, you are Simon. And we see here in these verses that Andrew finds his brother Simon, and Philip finds his friend Nathanael. So just as Jesus was calling them, they were calling others. And to us, it's an illustration that discipleship, the journey of discipleship, is best traveled with others. Vemos aquí como Andrés, luego que Jesús lo manda llamar, busca a su hermano Simón. Luego vemos como Felipe, cuando Jesús lo llama, busca a su amigo Natanael. Nos damos cuenta que el camino del discipulado es mejor compartido con otros. De hecho, cada vez que vemos a Andrés en los evangelios, siempre están trayendo a alguien a Cristo. In fact, every time we meet Andrew in the Gospels, he is always bringing someone to Jesus. Isn't that the essence of discipleship? ¿No es esa la esencia del discipulado? Disciples bring others to Jesus too. They don't keep Jesus all to themselves. They bring other disciples along for the journey. Los discípulos verdaderos no quieren mantener y agarrarse de Jesús a solas, sino que ellos invitan, ellos traen a otros a Cristo. In Matthew 4:19, Jesus said, then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. En Mateo capítulo 4, versículo 19, vemos que Jesús dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. These were fishermen. They were used to catching fish. Jesus says, I want you to keep catching, but now I want you to catch souls for Christ. I want you to bring people to me. Estos eran pescadores, pero Jesús les dice, ahora quiero que se vuelvan en pescadores de almas, que traigan a otras almas a mí. What we see here is that ministry is not a one-person show. El ministerio, hermanos, no es un show de una persona. In some ways it would be easier that way, wouldn't it? Sería muy fácil el ministerio hacerlo a solas. You don't have to deal with personalities. You don't have to deal with conflict. You don't have to deal with different viewpoints of view. You don't have to deal with, deficiencies. En alguna manera sería más fácil. No tendría uno que navegar diferentes personalidades, choques entre personas, conflictos, y existen, ¿eh? And they're real, even in the church, aún en la iglesia. But God's vision and Jesus' directive
is that we work with each other to make ministry happen. Pero la visión de Dios y la directiva de Jesucristo es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesta de diversos miembros, trabajemos en conjunto para lograr el objetivo de Cristo. That's why I say, when Jesus called these first disciples, the church began. Y por eso les digo, cuando Cristo llamó a estos primeros discípulos, ahí en ese punto es cuando comienza la iglesia. He started with 5, and he eventually got to 12. And from there, the church, as all of us know, exploded. The journey of discipleship brings personal transformation. Y también nos damos cuenta que el camino del discipulado trae transformación personal. Look at verse 42. Miremos el versículo 42. John 1:42. Jesus says to him, "Now you are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas," which is translated a stone. En el versículo 42, Jesús se refiere a Simón y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás ahora llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o quiere decir una piedra, Petros, piedra. In Jewish culture, naming is a significant event, and names normally revealed something about the character of the person. En la cultura judía, cuando alguien da un nombre a otra persona, es un evento significante. Los nombres normalmente caracterizaban o revelaban algo acerca de la personalidad de una persona. Por ejemplo, Abraham quiere decir padre de muchas naciones. For example, the name Abraham, remember the Lord changed Abram's name to Abraham, and that name literally means father of many nations. Jacob means supplanter. El nombre Jacob literalmente quiere decir usurpador, and we all know the story of Jacob and how he stole the birthright from his brother Esau. Nos acordamos de la historia de Jacob, cómo él se robó la primogenitura a su hermano Esaú, usurpador. When Jesus called the first disciples, he changed their purpose, their direction, their identity, and even their names. Y vemos aquí que cuando Jesús llama a los primeros discípulos, no solamente cambia su trayectoria, su propósito, su identidad, sino que también les cambia su nombre, a Pedro. And those who know about Peter know that when we first meet him in Scripture, he is anything but a rock. He's impulsive, he's unstable, he's highly emotional. Y los otros que conocemos a Pedro nos damos cuenta que cuando lo conocemos en las Escrituras sabemos que él no es una roca, más bien es una persona impulsiva, una persona inestable, una persona que se deja llevar por sus emociones. But the pronouncement by Jesus was a diagnosis of Peter's personality. Jesus accepted Simon as he was, but he promised that he would become a rock. What a beautiful thing, isn't it? What a beautiful thing. And then you see that's because Jesus knows in advance what he's going to transform us into. God has a vision for each of us. He called us as we were, but he has a vision to transform us into something better. And that's what he does with Simon here. Y qué hermoso, ¿no? Que Jesús llama a Simón. Y le dice, Simón, te voy a cambiar tu nombre porque te voy a cambiar a ti. Y tú ya no vas a ser la misma persona impulsiva, inestable. Te voy a convertir en una roca. Y te voy a dar el nombre Petros. Porque tú vas a llegar a ser una roca. Una piedra. Jesus changed Peter's character to fit his new name. Y luego vemos cómo Jesús cambia el carácter de Pedro para que su carácter coincida con su nuevo nombre. Amen. Let me give you all a tip. If there's someone in your life that really annoys you, there's something about them that you don't like, just change their name. Amen. Would you do that? I remember I used to work with a guy who was very impulsive and very irate, and he went from 0 to 100 miles an hour on the anger scale. Yeah. I would call him
call him my pacifier. He needed one, but I called him pacifier. Hace algunos años, les voy a dar un consejo, hermanos. Si ustedes conocen a alguien en su vida que, hermanos, los hace enfermos, ya no lo aguantan, ¿okay? Ya no saben qué hacer con él, nomás cambien el nombre, denle un nombre nuevo. Hace algunos años trabajaba yo con alguien que era un iracundo, hermanos, iracundo, enojón, explotaba, hermanos, ¡pum! Y yo un día le cambié el nombre, le di el nombre Chupón. ¿Saben? ¿Conocen los chupones? Lo que le ponen a un bebito. Chupón. You know, what's interesting is over time, pacifier started changing. I was praying for him. It's amazing what God does in our lives, doesn't he? We see Jesus changing his name because he was changing his character, because he changed his purpose, he changed the direction of his life. And friends, that's what Jesus does when he calls you and me. And true disciples yield to the changes that God wants to bring into our lives. Y vemos cómo Cristo llama a Pedro, pero cuando lo llama le dice, te voy a cambiar tu trayectoria, voy a cambiar tu propósito, te voy a cambiar tu identidad y hasta te voy a dar un nombre nuevo porque vas a ser una persona nueva. Y nosotros como discípulos, un verdadero discípulo se rinde, cede a estos cambios que Cristo quiere hacer en nosotros. Another example is from the book of Philemon. Do you remember the name Onesimus? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del nombre Onésimo del libro de Filemón? Okay, if anyone ever here is having a child, consider the name Onesimus. You can call him Oni for short. Okay? Yo le digo a las jovencitas, a las que recién casadas que van a tener hijos, consideren el nombre Onésimo. Onésimo. Okay? Su apodo puede ser One. Okay? Onésimo. But you know the story of Onesimus, it's a beautiful story. Read Philippians if you haven't. Philemon, the book of Philemon is a very, very short letter. Paul meets Onesimus in prison. Onesimus was in prison because he stole from his boss, Philemon. He was disloyal, he was a thief, he was useless. But you know what his name literally means, Onesimus? It literally means useful. But when Paul brings him to Christ in prison, he brings a useless Onesimus, and by the power of Christ, he becomes useful in the eyes of God. And Paul writes the letter to Philemon and says, and by the way, he sends it to Philemon with Onesimus, and he says to him, to Philemon, here is your servant. He was useless, but now he's living up to his name. He's useful now. Y qué hermoso, hermanos, si no han leído Filemón, una carta pequeñita, léala. Pero vemos cómo Pablo se encuentra a Onésimo en prisión. Onésimo le había robado a su jefe, Filemón, era desleal, era un ladrón, era inútil. Y lo curioso es que el nombre Onésimo literalmente quiere decir útil. Y cuando Pablo se lo gana para Cristo, Onésimo cambia de ser inútil, llega a ser útil en las manos de Dios. Y Pablo mismo se lo envía a Filemón con esta carta y le dice a Filemón, Filemón, acepta a Onésimo como si estás aceptando a mí, porque Onésimo ahora ya es útil. You see, before we came to Christ, you and I were useless. We thought we were useful, but in the hands of God, we were probably useless. God had to work on us. He had to change us. He had to transform us to make us useful for the kingdom. Y antes de que usted y yo llegásemos a los pies de Cristo, éramos inútiles. Y Dios tuvo que transformarnos, tuvo que cambiarnos, tuvo que podarnos, pulirnos para poder hacer útiles en sus manos. Now here's the third point. The journey of discipleship leads one into God's presence.
el camino del discipulado nos dirige a todos a la presencia de Dios. This brings us to the final section here in John chapter 1, verses 47 on. Esto nos trae a la última porción aquí en Juan capítulo 1 del 47 en adelante. Jesus knew about Nathanael before the two ever met. Jesus said, I saw you while you were still under the fig tree. Jesús ya conocía de Natanael antes de que se conocieron en este encuentro. Le dice en el 48, le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. And when Jesus approaches Nathanael, he says, here is a true Israelite in whom is nothing false. Y cuando Jesús ve a Natanael, dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Now, why would Jesus say that? Because Nathanael's honest evaluation of Jesus was this in verse 49. You are the Son of God. You are the King of Israel. ¿Por qué diría Jesús de Natanael que era un hombre en quien no había nada, ningún engaño? Porque en el versículo 49 el mismo Natanael ofrece una evaluación honesta de Cristo. Dice en el versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. And when you look at verse 51, Nathanael and the other disciples were told that they would see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. En el 51 Jesús le dice a Natanael y a los otros discípulos que estaban con él, les dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. One of the most requested and most played songs on the radio in the U.S. is Led Zeppelin's Stairway to Heaven. Anyone here ever hear that? Una de las canciones más famosas y más tocadas en la radio en Estados Unidos. Es una canción escrita por un grupo rockero de Inglaterra llamado Escalera al Cielo. Stairway to Heaven is a song about a materialistic woman who thinks she can buy a stairway to heaven. Esta canción se trata de una mujer materialista que quiere comprar una escalera al cielo. By the way, that doesn't exist. You can't buy a stairway to heaven. A propósito, eso no existe. Uno no puede comprarse una escalera al cielo. But the Bible says there is one stairway to heaven and only one. And his name is Jesus Christ. Pero la Biblia sí nos habla acerca de el camino al cielo y solo hay uno y su nombre es Jesucristo. Jesus is the way to heaven. Jesús es el camino al cielo. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesus is God who came down to man. Cristo fue Dios quien vino al mundo hacia el hombre. And only through Jesus can we go up to God. Y solamente a través de Cristo es que podamos regresar al cielo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesus himself declared in John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. And because of Jesus, man has now access to God. Y a través de Jesús ahora tenemos acceso a Dios. In Matthew 27:50, and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit, and at that moment the curtain, the veil of the temple, was torn in two from top to bottom. Mateo 27:50, cuando Cristo estaba sobre la cruz, momentos antes de expirar, dice, mas Jesús, habiendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, because Jesus at that moment opened up access to God through his death on the cross. Y en ese momento Cristo, mediante su muerte sobre la cruz, abrió camino, abrió acceso entre el hombre a Dios. Hebrews 10:19 and 20, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, but a new and living way opened for us through the curtain, that is his body. Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. I wish I had more time, but I'm going to leave you with this today. What we read today is the account of the first disciples, when Jesus called the first disciples. Are you a disciple? Oh, cómo me gustaría profundizar en esto, hermano. Pero lo que leímos hoy fue acerca del momento en que Jesús llama a los primeros discípulos. ¿Eres tú un discípulo? Am I a disciple? ¿Soy yo un discípulo? Are you a disciple? ¿Eres tú un discípulo? And we have a discipleship class. Tenemos una clase de discipulado. We need more disciples in our church. We need more disciples outside the church too, by the way. Many more. Necesitamos más discípulos dentro de la iglesia, pero también necesitamos más discípulos afuera de la iglesia. Open your Bibles to Luke 9:23 if you would. I'll leave you with this. Lucas 9:23. Los dejo con esto. Luke chapter 9, verse 23. Lucas 9:23. Luke 9:23. Lucas 9:23. Luke 9:23. Lucas 9:23. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily. And what? Follow me. A disciple is a follower. And it's not a one-time decision, it's a lifelong journey. Dice el versículo 23, y decía a otros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Un discípulo es uno que sigue a Cristo. Es un seguidor. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este mensaje. Al leer acerca de los primeros discípulos, nos damos cuenta lo que es un discípulo, lo que tú deseas ver en un discípulo. Hoy necesitamos más discípulos que siguen tus enseñanzas, que siguen tu ejemplo y que hacen a otros discípulos. Oh Dios, haz de nosotros discípulos fieles, discípulos leales, discípulos que toman tu palabra en serio y exhiben estas cualidades, porque necesitamos más discípulos hoy. Father, we thank you for today's message. As we read about the first disciples that you called, that Jesus called, we learn the essence of what makes one a disciple. We need more disciples today. People who are willing to follow Jesus' teachings. Jesus who are willing to follow his example. People who are willing to make other disciples for the cause of Christ. I pray that you would make each of us, that you would transform each of us into the disciple you desire for us to be. And God, if there's anyone here who has not even made their decision for Christ yet, I pray that they take that very first step and they give their life to Christ as Lord and Savior of their life. I ask that all of you keep your heads bowed and eyes closed. For those who have not received Jesus in your heart, this invitation is for you.
Jesus came to this earth. He died on the cross, a death he didn't deserve, to die for humanity's sins. And he rose from the grave on the third day, making eternity in heaven a possibility for those who give their life to Christ and accept his gift of salvation. Friend, I invite you to make Jesus Lord and Savior of your life. Would you receive Jesus today? Whether you're here in person or you're watching, I invite you to make Jesus Christ Lord and Savior of your life. All I ask you to do is say this prayer, mean it in your heart. Repeat this prayer with me. Say, Dear God, thank you for loving me. Thank you for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross for my sins. I turn away from my sins. I receive Jesus Christ as Lord and Savior of my life. Help me now to follow you, to be a true disciple. In Jesus' name. If anyone here today prayed this prayer, would you raise your hand? I just want to know so that I may pray for you. God bless you. Is there anybody else? Anybody else? God bless you. Anybody else? God bless you. Anybody else who says, I receive Jesus Christ? Anybody else? Anybody else? God bless you. Lord, thank you for these 3 hands that went up. What a beautiful sight. 3 souls responding to your invitation. That's what this is all about. Everything we do is to see souls give their life to Christ. We pray for these 3 souls. We thank you for them. We thank you that they have responded affirmatively to your invitation. We pray for their journey, that you bless them, that you transform them, and that you set them on a path to experience and do great things for you. Oh, thank you, Lord. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, el primer paso para llegar a ser un discípulo es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que es Dios. Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Resucitó el tercer día para abrir la puerta al cielo, una vida eterna, haciendo eso una posibilidad para aquellos que reciben el don de salvación. Amigo, amiga, te invito a que recibas a Cristo hoy. Haz esta oración conmigo. Repite conmigo. Y Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Recibo a Cristo como Salvador de mi vida. Ayúdame a seguirte, a buscarte más, a ser un buen discípulo de Cristo, en Cristo Jesús. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, alza tu mano. ¿Hay alguien aquí que ha hecho esta oración hoy? ¿Hay alguien aquí que dice, yo recibí a Cristo hoy? ¿Hay alguien aquí que ha recibido a Cristo? ¿Hay alguien aquí? Amen. Thank you, Lord, for this time. Thank you for the 3 hands that were raised today. Thank you for the 3 souls that gave their life to Jesus today. Gracias, Dios, por este mensaje. Gracias por esas 3 almas que han recibido a Cristo en su corazón. Bendícelas grandemente y ponlas en camino a ser discípulos fieles de ti en Cristo Jesús. Amen, amen, amen. Praise the Lord. You know, the Bible says there's great joy in heaven over every soul that gives their life to Jesus Christ. Amen. By the way, soon we'll be having baptisms again. We haven't had it in the COVID era, but soon we'll be having baptisms. So if you haven't been baptized
keep an eye out for that. Tendremos bautismos, hermanos, en un futuro. Obviamente no hemos estado teniendo bautismos por lo que ha ocurrido, pero si alguien no se ha bautizado, no olviden que lo tendremos pronto. Before we leave, we have a very, very special celebration. How many of you, anyone who is 99 years old? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tiene 99? Please don't point at anybody, okay? Okay. We have our sister here who turned 99 in September, on September 8th. Nuestra hermana Rita. Ella cumplió 99 años el 8 de septiembre. 99. Praise God. Gloria a Dios. Felicidades, hermanita. Dios me la siga bendiciendo, Amen. Praise God. Amen. And for everybody else who had a birthday anniversary, God bless you. God continue to bless you. A todos los que tuvieron un cumpleaños, aniversario esta semana, Dios me los siga bendiciendo. God bless you all. Dios los bendiga.